नमस्कार सबैलाई. Yesterday, as we held a press conference exactly at this time here in Gurpise in regards to the incident that happened at Tarebhir in South Sikkim under Malli constituency. So in response to that, we had submitted an ultimatum, a verbal ultimatum to the Department of Police and the government as well in regards to what further actions that they would take, and apart from that also from our end what we would be doing within the next 24 hours. That was an ultimatum which we had already stated yesterday. So in response to that, what we did today was we prepared a complete complaint letter which is directed to the Superintendent of Police, Namchi, South Sikkim. And we successfully, however through great difficulties, because when we reached the SP office during daytime, when we submitted our letter, we were not able to meet him as he was on a tour to Malli. Now we do not want to know what the reasons are as well, because he may be tied up with some official work, or as we heard from the SHO who was stationed there in district office in Namchi, he stated that he is in Malli. So most probably he could be in Malli station itself because of yesterday's incident. However, when we submitted our complaint letter in regards to the station house officer, Malli police station, for not lodging an FIR dated 9th of 1st January 2022 in regards to whatever happened at Tarebhir. So when we submitted this particular complaint letter that I have in my hand today, at first he was quite hesitant. However, he did call up the SP, and the Superintendent of Police clearly said that he asked us to visit Malli at that point in time. But we said that would be not possible, because the FIR clearly, or the complaint letter clearly states that it is directed to the Superintendent of Police. So the office is in Namchi. So we readily disagreed to whatever he said, and then what we did was we made a stern request to the additional Superintendent of Police, and finally, upon great request, we were able to place our complaint, which has been accepted by them through or received by number 8 SPS, that's dated 10th of January 2022. So it's clearly stated here with the marked seal of the Superintendent of Police office as well. So now after we submitted this, then we narrated the entire incident to the concerned additional ASP, and after that we left the office. Now upon reaching our party office, we received a call from the office of the Superintendent of Police stating that we were to leave to Malli and meet the SP there, along with a copy of this as well. Now God knows what is going on or cooking up in the police department. We readily denied to it. We called up our lawyer, and then we said that this is what is going on. He told us not to leave. So that was what the suggestion came from our lawyer, and so we disagreed to it and we did not move ahead. And then after that the conversation ended there. And now today what we came to find out was another FIR, a fake FIR has been launched from SKM at Malli police station, wherein they have placed complaints against a few of our members. And what we need to, first of all, I read the entire, because I do have a copy of it which has come in WhatsApp to me. So when I read it, it is an entirely cooked up story, and comparing to the complaint letter that we have submitted today, we've submitted the actual incident, what happened during the entire stone pelting that was done, and apart from that, for what works we had gone, and upon that we've mentioned the time, we've mentioned every minuscute details that is required to the Superintendent of Police. And when I read their FIR, I could clearly see the difference between the two. Now the thing is, what is, we gave an ultimatum yesterday, so we threw the ball in the court yesterday, and upon that what we did was our next step, the next step that we took was this particular letter, which has been accepted by the
superintendent of police. Now, upon this, what we heard is, now our next move is, we are waiting for the response of Malli police station against the fake FIR which has been launched at Malli police station against, in relation to our members, innocent members. And we are well prepared, and we expect that the law is to provide justice to every citizen, not to punish innocents, but to punish miscreants. That is what the Constitution of India clearly states. So we are waiting for the response from the Department of Police and of course Malli police station as well. So once that particular, whatever response that they take, then we'll move to the second step. So we are waiting, we are well prepared. Now, one thing what I need to make very clear to the entire citizens of Sikkim, as well as political parties and even our fellow comrades who are in SKM as well. See, politics is not a game of pelting stones. It's a game of knowledge. It's a game of chess. So now we threw a ball at your court yesterday. So we received a reply through a press conference, which we do not want to get into the details, because we don't seem fit to get in. We don't find it fit to enter into those details, because I watched the entire press conference. I don't want to get into the details, as I clearly said. But from our end, we are well prepared. We are well versed. We've done our homework very well. And now the thing is, what is? We understand that politics is a game of minds. So now the game of minds has begun. And whatever step further has to be taken from here onwards, after this particular letter which has been accepted, will be done through law itself. Placing the constitution above us. Because India is a democracy, we have a constitution which is framed. And in regards to that, we run through a law department, through law. The entire country runs below it. So we are following the entire procedure under the Constitution of India, and in relation to that, Sikkim Democratic Front is also somehow a constitution. We too have a small constitution within the party itself, and we have not moved out of that. So we are following law, and we are taking every step cautiously, well prepared, and we just wait. Now we wait for the next response. So that is all that we need to say today. And thank you very much. नमस्कार र आज हामी फेरि पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित छौं। म रमेश राई अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ कर्म छोडा भुटिया। र हिजो हामीले यही समयमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थियौं र त्यो पत्रकार सम्मेलनमा विशेष रूपले हिजो दक्षिण सिक्किमको मल्ली को तारेभिरमा सदाम तारेभिर अवस्थितमा जुन एसकेएम पार्टीले जुन ढुङ्गा मुढाको काण्ड गरेको थियो त्यसको प्रतिवादमा पत्रकार सम्मेलन राखेको थियौं। अनि त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्दा सम्पूर्ण विवरण हामीले राखेका थियौं। अनि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा हामीले 24 घण्टाको एउटा अल्टिमेटम दिएका थियौं प्रशासनलाई। अनि त्यो 24 घण्टा भित्रमा के कस्तो भएको छ र 24 घण्टामा प्रशासनले के कस्तो कामहरू गरेको छ भन्ने जानकारी लिएर आएका छौं। अनि हामीले हिजो प्रेस कन्फरेन्स गर्दा भनेका थियौं दक्षिण सिक्किमको मल्ली पुलिस थानाले हाम्रो जुन एफआईआर कपी अर्थात् एफआईआर उजुरी पत्र उहाँहरूले स्वीकार गर्नु मानेको थिएन, लिनु मानेको थिएन। अनि त्यो मल्ली थानाले लिन नमानेको कारण आज हामी मजबुरीमा करकापमा हामी एकदमै न्याय खोज्न, एकदम न्याय माग्न हामी रहरले होइन करले आज दक्षिण सिक्किमको मुख्यालय नाम्चीको एसपी कार्यालयमा हामी पुग्यौं। हामीले हिजो जुन मल्लीको सदाम तारेभिरमा जुन घटना भएको थियो त्यो काण्डको सम्पूर्ण एउटा उजुरी पत्र लगेर र हामी त्यहाँ एसपी कार्यालयमा पुग्दा
हामीले एसपी साहबलाई भेट्न सकेनौँ। एसपी साहब आफ्नो अफिसियल वर्कमा सरकारी कार्य लिएर मल्लीतर्फ जानुभएको हामीले खबर पायौँ। हुनसक्छ उहाँ हिजोको काण्डको जानकारी लिन पनि पुग्नु भएको हुन्छ अथवा कुनै कार्यक्रम लिएर जानुभएको थियो, त्यो हामीलाई याद भएन। हामी एसपी कार्यालय पुग्यौँ र एसपी कार्यालय पुगेपछि हामीले हाम्रो कुन विषयवस्तुमा आएका छौँ त्यहाँ एसपी साहबको अफिस स्टाफलाई भेटेर हाम्रो कुरा राख्दा उहाँले पहिलोचोटि हाम्रो जुन उजुरी पत्र अर्थात् एफआइआर लिन मान्नु भएन। अनि हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। अनि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो तपाईँहरूले एसपी साहबलाई नै भेट्नुहोस् र एसपी साहबलाई नै भेटेर यो कुरा राख्नुहोस् भन्दा हामी आइसकेका छौँ र हाम्रो एफआइआर तपाईँहरूले लिइदिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गर्दा उहाँहरूले धेरै बातमा एसपी साहबसँग के सरसल्लाह गर्नुभयो त्यो हामीलाई याद छैन। त्यो सरसल्लाह गरेर मात्र हाम्रो एफआइआर लिनुभयो। अनि त्यस पश्चात एसपी अफिसको सायद डिप्टी है एएसपी है उहाँलाई हाम्रो दुईजनाले भेट्नुभयो। अनि उहाँहरूले भेटेर हिजोको सम्पूर्ण घटनाको विषयमा जानकारी दिनुभयो। त्यस पश्चात हामी आफ्नो आफ्नो काममा फेरि फर्क्यौँ। आफ्नो गन्तव्यतिर फर्किँदा केही क्षण बादमा हामीलाई फोन आयो कि तपाईँहरूले तुरुन्त गएर मल्ली थानामै एसपी साहबलाई भेट्नुहोस्। अनि हामीलाई यो कुरामा बहुत अचम्म लागिरहेको छ। हामी न्याय माग्न एसपी कार्यालय गएका छौँ अनि एसपी कार्यालयले त्यो विषयमा छानबिन नगरेर हामीलाई फेरि मल्ली थाना पठाइरहेको छ। हामीलाई यो विषयमा अलिक अचम्म लागिरहेको छ। वास्तविकतामा यहाँ के हुँदैछ, के भइरहेको छ? एफआइआर कपी लिनु मानेको छैन। तल हिजो हाम्रो जुन पार्टी जानुभएको थियो उहाँहरूको एफआइआर कपी लिनुभएको छैन। आज एसपी अफिसमा हामीले त्यो रिपोर्ट बुझाउँदा रिसिभ गरेर केही क्षण बादमा फेरि तपाईँहरू मल्ली थानामै आउनु भन्ने हामीलाई खबर भयो र हामीले त्यो खबर अनुसार हामी मल्ली थानामा गएनौँ। किनभने हामी पनि अहिले अचम्म लागिरहेको छ कि पुलिस कार्यालय के को मजबुरीमा छ, हाम्रो पुलिस अफसरहरू के को मजबुरीमा छ। हामीलाई यो बहुत अचम्म लागिरहेको छ। अनि एउटा कुरो हामीलाई हृदयबाट हाम्रो मनबाट पुलिस अफसरहरूमाथि हामी खुसी पनि छौँ कि हाम्रो एफआइआर कपी उहाँहरूले त लिनु त भएको छ, तर त्यो एफआइआर कपी अनुसार किन काम गर्न सक्नु भएको छैन, त्यसमा हामी अचम्म लागिरहेको छौँ। अनि यो भन्दै अनि त्यहाँ एउटा कुरा यो पनि आइरहेको छ कि हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो साथीहरूको विरुद्धमा पनि एउटा झुटा एफआइआर एसकेएम पार्टीले दर्ता गरेको छ। अनि आज हामी त्यो एफआइआर कपी हामीले विरोध भएको छ भने हामीले सुन्नमा आइरहेको छ, जान्नमा आइरहेको छ। अनि हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ कि एसपी मल्ली थानाले अर्थात् पुलिस प्रशासनले त्यो झुटा एफआइआरमा कस्तो प्रकारले काम गर्नेछ। हामी त्यो पनि वाच गरिरहेका छौँ, हामी त्यो पनि हेरिरहेका छौँ। र आज विशेष रूपले हामीले यो 24 घण्टाको एउटा अल्टिमेटम दिएको थियौँ र अल्टिमेटममा सिक्किमको जनतालाई अर्थात् न्यायप्रेमी जनतालाई, सिक्किमको विकासप्रेमी जनतालाई हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ। हामीले बहुत कसरत गरेर, बहुत मेहनत गरेर हाम्रो एफआइआर कपी, एफआइआर रिपोर्ट दक्षिण सिक्किमको पुलिस मुख्यालयमा बुझाउन सफल भएका छौँ र त्यो अनुसारले, त्यो एफआइआर कपी अनुसार के कारबाही हुनेछ त्यो हामी भविष्यमा हेर्नेछौँ र कस्तो पुलिस प्रशासनले कदम लिनेछ हामी त्यो हेर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा हामी यो पनि हेरिरहेका छौँ कि हाम्रो साथीभाइको विरुद्धमा एउटा झुट्टा कहानी बनाएर, एउटा मनगढन्ते कहानी बनाएर जुन एफआइआर दर्जा गरेको छ उहाँहरूले, त्यसमा पुलिस प्रशासनले कसरी काम गर्नेछ हामी त्यो पनि याद गरिरहेका छौँ। अनि यो सबै यो दुईवटै विषय लिएर हामीले हाम्रो कानुनविदहरूसँग सल्लाह है परामर्श गरिरहेका छौँ हामीले आउँदो स्टेप के लिनुपर्ने भनेर। र अब मैले यो विषयमा बताएको छु र यही विषयमा अलिक विस्तारमा मेरा आदरणीय मित्र श्रीमान कर्म छोडाज्यूले पनि बताउनुहुनेछ। जो 24 घण्टाको टाइम दिनुभएको हजुर, तपाईँहरूले एउटा एफआइआर गरेर आउनुभयो र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अध्यक्षले चाहिँ यसमा कस्तो किसिमको स्टेप्स लिनु गइरहनु भएको छ? पार्टी अध्यक्षको के स्टेप्स छ?
यसमा पार्टी अध्यक्षको कुनै स्टेप हुँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। किन पार्टी अध्यक्षको स्टेप यहाँ अब अहिले म क्लियर गर्न गइरहेको छु भन्दा चाहिँ यो एउटा सिक्किमको शान्तमय वातावरणमा कसैले ढुङ्गामुढा गरेर अशान्ति सृजना गर्छ भने प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको कर्तव्य हो यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु। अनि यसको निम्ति हामीले कसैलाई पर्खिनु पर्दैन। अनि आज तपाईँ अनि मेरो सबैको कर्तव्य बन्द छ कि हामीले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। आज सिक्किम त यस्तो भइसकेको छ कि यहाँ त कोरोनाले मान्छे मर्छ होइन, ढुङ्गा हानेर एसकेएम सरकारले मान्छे मार्छ जस्तो स्थिति आइसकेको छ। कोरोनाले मान्छे मर्नु त पर जस ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने रहेछ। अब त्यस्तो स्थिति यहाँ सृजना भइसकेको छ। अब हिजो तारेभिरमा देख्नुभयो त्यहाँ टुरिस्टहरू कस्तो भागारे भाग भइरहेको थियो। अब यसले के मेसेज गइरहेको छ, के सन्देश गइरहेको छ भने प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको कर्तव्य हो कि सिक्किमको यो शान्तमय वातावरणमा हामी कसरी बाँच्नुपर्छ र यो अशान्ति जुन सृजना हुँदैछ मा हामीले कसरी शान्ति ल्याउनुपर्छ, यसमा हामी सबैको ठुलो जिम्मेवारी छ। एउटा सिक्किमको प्रत्येक नागरिक, चाहे राजनीतिक कर्मी होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे सरकारी नौकरी होस्, अनि एउटा खेतीवाला होस्, चाहे जो पनि होस्, हामी सिक्किमको प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य छ हामीले सिक्किममा शान्ति फेरि ल्याउनुपर्छ, फेरि शान्ति फर्काउनुपर्छ। Upon this, what I want to add up is, we left for it was a condolences that we were to give to certain bereaved families under Malli constituency. So in that, even I was present, my friend was present as well. So the question that you put forward, what is the reaction of our party president, right? So what I would like to state in this is, because see, he was also present, but the stone pelting not only came towards him, it was towards us as well. And I am a common citizen as well, not only a party cadre, but I am a common citizen of Sikkim. So when stone pelting comes from that angle in such a way, so it was not only directed towards him, it was directed to us as well. Even my life was at risk. Forget about my life. People who were innocent public were, innocent public, they too were suffering from it. And apart from that, a driver, which I said yesterday clearly, a driver, an innocent driver was beaten up, who just came for his fare. He was not even a party cadre. So now in regards to that, is it necessary only for a single person to make a statement or to counter or to take actions against this? So am I not a citizen of Sikkim? Isn't it my responsibility? I guess it is everyone's responsibility to speak for their rights, because India as a constitution clearly states that we have freedom of expression, freedom of right, and freedom of speech. That is what we have learned in political science, in our school, in our college, and that is what we will strive for always. Thank you. It was just a common मान्छे भएर नै उहाँ आफ्नो मान्छेलाई भेट्न जानुभएको हो। तथापि एसकेएमको पार्टी पिपलको भनाइअनुसार त्यहाँ 34-35वटा गाडी लिएर जाने भएको थियो। अब यो 34-35वटा गाडी लगेको कति सही हो र हो भने गाडी लानुको कारण के थियो? इट इज जस्ट अ नर्मल भिजिटेसन। हेर्नुहोस्, हिजो उहाँहरूले भन्दैछ एकदम गाडीको लावा लस्कर थियो, लामो ताँ थियो भनेर भन्दैछ। अनि म यसमा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, लामो लस्कर थियो भनेर उहाँहरूले जुन हामीमाथि आरोप लगाइरहेको छ, मैले पनि देखेँ त्यो। त्यसरी जाँदैन मलामी भनेर, है, त्यसरी संवेदना प्रकट गर्नु जाँदैन भनेर भन्दै थियो। अनि म यो उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, मलामी चाहिँ सिक्किममा कतिजना हिँड्नुपर्छ भनेर, मरौमा मान्छे कतिजना जानुपर्छ भनेर, अनि त्यत्रो लामो ताँ थियो भनेर उहाँहरूले भन्दैछ। बिचमा उहाँहरूले नै गाडी डिस्टर्ब गरिरहेको थियो, गाडी बिचमा हालेर। पनि एउटा प्रश्न है, जुन यो मलामीको प्रसङ्ग छ, त्यो मरौ त निकै अगाडिको भन्ने पनि उहाँहरूको रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्नु?
त्यसमा थपेर तपाईँले त्यो हतियारहरू पनि गाडीमा पाइएको छ भन्ने विषय त्यसको बारेमा खुलासा गर्नु। फेरि यस्तो छ एउटा कुरा भन्दाखेरि क्यालेन्डरहरू पनि पार्टीको जुन चाहिँ बाँडिएको छ भन्ने पनि एउटा आरोप छ। हजुर हजुर र अब हामीले अब चाल पाउँदा सोसियल मिडियामा। हजुर अनि म यसमा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले हामीलाई त्यो आरोप लगाइरहेको छ गाडीमा लामो थियो है, लामो ताँत थियो अनि मरौमा त छिटो पुग्नुपर्छ भन्ने थियो है। अनि हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई यो विषयमा सिक्किमको जनताले जति पनि हाम्रो भ्युअर्सहरू छ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, पुलिस प्रशासन किन चुप छ? हामीले कसलाई विश्वास गर्नु? एसकेएम पार्टीले जुन एउटा झुटो प्रोपोगन्डा फैलाएको छ त्यसमा विश्वास गर्नु कि पुलिस प्रशासनले अहिलेसम्म किन यो कुरालाई ल्याउँदैन? जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले आज जुन चाहिँ एसपी अफिसदेखि जुन चाहिँ स्वीकृति भयो तपाईँहरूको जुन चाहिँ अब एफआइआर दिएको, अब तपाईँहरूले पुलिस प्रशासनमाथि विश्वास गर्नुभएको छ यो माथि केही कारबाही हुन्छ भनेर तपाईँहरूको पक्षमा तपाईँहरूलाई न्याय दिने पक्षमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास लागेको छ? See, first of all, the biggest thing is India as a constitution, we've always placed law as the primary, matter of concern, right? And everyone believes in law. I too have that faith. But see, the belief is there. Whether to execute it or not, as I said earlier, the ball is in the hand of the police department now. So if they do not do that, then it means the faith of the citizens of Sikkim, forget the citizens of Sikkim, citizens of India will start losing faith in law. So that is what they will project, right? And as per your question, see, what happens is, be it a funeral process, it was a funeral, it was actually a condolence that we were going to give, right? So we made a team. I wouldn't say that we didn't have vehicles. Yes, of course we had vehicles. But wherein in any rule does it state that when you go to a funeral, only a single person needs to go? Is it a mandate, a hard fact rule? Right? And apart from that, another question that you put forward was, we had stones, we had sticks, I don't know what not. See, the video in itself is clear and self-explanatory. I have a clean video wherein a stick has been hurled by a blue Alto. I have the number as well, which has been clearly stated in this particular complaint that we've submitted. What about the weapons? जो तपाईहरुलाई अब तपाईले भन्नुहुँदैछ कि तपाईहरुलाई दोष लगाएको भनेर तपाईहरुको गाडीमा जसले कुकुरीहरु निकालेर आएको थियो भन्ने जुन प्रकारको उहाँहरुले फोन वार्ताहरुमा उहाँले भनिरहनु भएको थियो त्यो कहाँसम्म सत्य हो र त्यो कुकुरी कहाँबाट आएछ? See, the thing is whatever has been, or see, the first primary thing is people present at Tare Bhir, they know the story, right? And apart from that, even the tourists who were there, they also know the story. We know the story, they know the story as well. Even SKM know the story. Now, if we really had kukuris and all, when the video wherein our convoy which was stopped, right, the video in itself is clear and self-explanatory. Did we have kukuris? Did we have anything? We were just vehicles that were plying along. We were stopped. Some of our members had to get down to make the way. And unfortunately, when stones started pelting, we hurriedly had to get back to the vehicles and move further on. That is what had happened. So everything is there in Facebook. Numerous videos have come in a matter of nearly about 24 hours, which have been released across Facebook. And every particular video is clear and self-explanatory as whether we had the stones, we had the knives, we had the kukuris, we had the sticks, or they had it. What was the reaction of Superintendent of Police South today when you got, like when you were acquiring the stamped paper? See, as I told you earlier, that when we went to submit this, what the Superintendent of Police, since he was not there, so the station house officer or whoever was in charge there, he made a call to the Superintendent of Police stating that we were there to file this particular complaint, right? So he called up over the phone stating that we were to visit Malli. That is what he said. So see, the law, as per my understanding, what I understand is whenever we put forward a complaint or whenever we put forward a letter or anything, it never goes, it does not go inferior. It's always above,
right? So when our letter clearly states to the superintendent of police, so is there a problem when we have submitted this particular copy to the office itself? So what's the point of going to Malli, which is just a police station, and that's a district office of the superintendent of police? एउटा अन्तिम क्वेसन मेरो थियो कि जस्तै तपाईहरु अब विपक्षी पार्टीमा हुनुहुन्छ Okay. जस्तै अब पूर्व मुख्यमन्त्री अब पवन चामलिङको एउटा सिक्किममा अब एउटा नाम छ, एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी लाभा लस्कर लिएर हिँड्नु भयो हैन। अब जस्तै तपाईहरुले अब एउटा राजनीतिज्ञ रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्नुहुँदैछ उहाँहरूले गरेको काण्डलाई हेरेर? हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले लावा लस्करको विषयमा उहाँहरूले यो एसकेएम पार्टीले एकदमै यो कुरालाई भ्रम फैलाइरहेको छ। सिक्किममा यति साह्रो गलत प्रचार गरिरहेको छ कि यति लामो गाडी लावा लस्कर लिएर हिँड्यो है, क्यालेन्डर बाँड्यो, खुकुरी देखायो है, यस्तो इत्यादि कुराहरू गरिरहेको छ एसकेएम पार्टीले। अनि म यसमा के भन्न चाहन्छु भने, एसकेएम पार्टीले जुन किसिमको एउटा आरोप लगाइरहेको छ नि, यो उहाँहरूले एउटा कमजोरी, उहाँहरूको जुन एउटा कमजोरी भयो नि, ढुङ्गा हान्नु, एउटा मरौमा गएको मान्छेलाई बाटो छेक्नु। अब यति लाज लाग्छ मलाई, मरौमा पहिल्यै पुग्नु पर्थ्यो, किन बादमा पुग्यो भनेर भन्नु। त्यो त मरौमा त संवेदना दिन ढिलो पुग्छ, कोही छिटो पुग्छ, समय आफ्नो आफ्नो हो नि त, कोहीले भ्याउँदैन त्यो समयमा। अनि मलाई यस्तो साह्रो अचम्म लाग्छ, उहाँहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउनुको निम्ति गाडीको लस्करे खुकुरी यस्तो के भनेको मलाई अचम्म लाग्छ। म यही बताउन चाहन्छु, मान्छेको त्यति बेला समय मिलेन होला है, बादमा जान्छ। हामी पनि कसैको मरौमा धेरै बादमा पुग्छौँ, वर्षा दिनको काममा पुग्छौँ। अनि यो मनगढन्ते आरोपहरू लगाएर यस्तो नराम्रो एउटा भ्रम फैलाइरहेको छ एसकेएम पार्टीले। अनि मलाई अचम्म लागिरहेको छ, म एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु, जो स्पोर्टमा थिएन त्यो दिन, हामीसँग हिँड्नै भएको थिएन, उहाँहरूको नाममा प्रेस पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरूले नाम लिइरहेको थियो। मलाई अचम्म लागिरहेको छ, उहाँहरूले त्यस्तो एउटा गलत प्रचार गरिरहेको छ। अनि क्यालेन्डर बाँड्यो रे, अनि गाडीको लामो ताँत हिँड्यो रे। यो एसकेएम पार्टीले के भन्न खोजेको मलाई अचम्म लागिरहेको छ, राजनीतिक नाराबाजी गर्यो रे। अनि म यही भन्न चाहन्छु एसकेएम पार्टीलाई, तपाईहरुले सिक्किमे जनताको हितमा असल काम गर्नुहोस्। तपाईहरुले यस्तो गलत प्रोपोगन्डा फैल्याउनु पर्दैन। मान्छेले जब आफ्नो गलत काम गर्छ नि, गलत प्रोपोगन्डा गर्छ, तब त्यो लुकाउनुको निम्ति एउटा गलत प्रचार गर्छ। अनि अघि हजुरले जुन प्रश्न गर्नु हुँदै थियो, एउटा 25 वर्ष एउटा लामो मुख्यमन्त्री है, फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउनुहोस् तपाईको। प्रश्न दोहोऱ्याउँदिन, अर्को प्रश्न म सोध्छु। जस्तै अब एसडीएफ सरकारले 25 वर्ष सिक्किममा अब राज गरेको अब सर्वविदितै छ। त्यस समयमा विपक्षी पार्टीहरूलाई यस्तो भएको थिएन एसडीएफ देखि? Okay, a very good question. A very good question, है। See, मैले as per my life experience, what I have witnessed in Sikkim so far is, see, these kinds of incidents, yes, they have occurred in the past. I don't deny that. But that has happened during elections, when there is a code of conduct. Because what happens during elections is, we are so engrossed in campaigns. There are so many people visiting us, right? Day in, day night. We work for 24 hours. We don't get even time to sleep. So at certain places, there is a lot of violence which has happened in the past, right? See, हामीले त्यो यस्तो भनेको नि, त्यो ड्युरिङ कोड अफ कन्डक्ट हुँदैछ नि तपाईको। सत्ता त्यति बेला त जान्छ नि हातबाट कोड अफ कन्डक्टको टाइममा। See, during code of conduct, it is the election commission which takes over. It is not us or the party in power. So it happens during this time. But see, what has happened is, and yes, of course, I want to answer to this very clearly, that when on the 18th of August, as I said yesterday, when the party president of SKM was released from Rongik, right, when he reached here in Namchi, yes, of course, there was a blockade. There was not a blockade. There were naras which were given at Namchi by SDF. But stone pelting was not done. And nobody was injured. Not even a single person was injured. Not even a single car was broken down. But here, 2 years before election, and that too not in a political rally, right? It was just a formal visit wherein we had certain vehicles along with us. It was a group of people that we went together
so to pay condolences to the bereaved families, right? And upon adding upon his question that how do we as opposition take the entire incident? That was the question, right? So my answer to this is, see, we are in opposition today, right? I believe in politics. And what I have heard throughout my life is everybody says that politics is a dirty game. But I don't believe that. See, I believe that politics, it is not politics that is dirty, it is our minds and our thoughts that make it dirty. Thoughts such as these. हुन्छ यहाँ तपाईको क्वेशन कुरा काट्दै म सोध्छु पोलिटिक्स कस्तो हुनुपर्छ सिक्किममा अब तपाईहरुको विचारले See, मैले हेर्दाखेरि चाहिँ as per my experience, what I have seen is, see, as I said yesterday again, time and time again, I always say that, technology always upgrades, right? But here in Sikkim, what is happening is politics is degrading. It is not upgrading. So why it is happening is because, as I said, when dirty minds enter into politics, then politics gets degraded. So now we see every year after year we are having more educated kids who are clear, who know what the truth is, who understand what everything going around is through their eyes to what they see. So they don't cook up stories, right? So when good people enter into politics, then politics gets better, and it's a game of minds. As I said earlier, it has to be a game of knowledge. It's a game of chess. That is what needs to happen in politics. But here, this is not going on. It's become moreover a game of stone pelting. And that too on innocent people and tourists as well. र म यसमा अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु र एसकेएम पार्टीले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ 25 वर्षको शासनमा ढुङ्गामुढा गर्यो है अनि आज भनेपछि एसडिएफले गर्यो भनेर भन्दै छैन एसकेएम पार्टीले त्यस्तो आरोप लागिरहेको छ ढुङ्गा हान्यो यस्तो इत्यादि कुराहरू गर्यो भनेर एउटा आरोप लागिरहेको छ के सिक्किममा हामी बदलाको राजनीति गरिरहने हाम्रो युवा पिढीलाई हाम्रो भावी सन्तानलाई यही कुरा सिकाइरहने हामी एउटा स्वच्छ राजनीति गरौँ न 21औं शताब्दीको राजनीति गरौँ न सिक्किममा नयाँ अवसरहरू ल्याउँ न नयाँ अवसरहरू खोजौँ न 25 वर्षको शासनकालमा चामलिङ शासनकालमा जुन किसिमको एउटा पर्यटनको विकास भयो सामाजिक विकास भयो शैक्षिक विकासहरू भयो आर्थिक विकासहरू भयो धेरै विकासहरू भएर गयो नि त्यो विकासलाई त हामीले बढाएर लैजाउँ न आज त त्यो पर्यटन विकास आज कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त ढुङ्गा आज हान्यो एसकेएमले हिजो एसडिएफले हानेको थियो भनेर आज उनीहरूले प्रोपोगन्डा चम्काइरहने प्रोपोगन्डा बनाइरहने सिक्किमको जनताले यो चाहदैन नि सिक्किमको जनताले हामी 2019 मा हो चुनाव हार्यौं हामी चुनाव हार्यौं जनताले हामीलाई चुनाव हराएको कारण के थियो भने जनताले नयाँ अवसर खोजेको थियो अनि जनताले त अहिले नयाँ अवसर नपाएर यहाँ त जनताले त ढुङ्गा हानेको रमिता हेर्दैछ एसकेएम पार्टीले रात दिन ढुङ्गा हानेको रमिता हेरिरहेको छ अनि आज हाम्रो युवाहरूले काम नपाएर म त भन्छु जति पनि हिजो ढुङ्गा हान्यो नि उहाँहरूले पेट पालो गर्नुको निम्ति ढुङ्गा हानेको हाजिरामा ढुङ्गा हान्दैछ अनि एसडिएफ पार्टीले त युवाहरूलाई त्यो बाटोमा लगेको थियो नि एसडिएफ पार्टी सिक्किममा 20,000 जनालाई एकैतालमा रोजगार दिने रोजगार मेला लगाउने एसडिएफ पार्टी हो भने आज युवाहरूलाई अवसरदेखि टाढो टाढो लगेर आज बदमासी एउटा चरित्रमा लाँदैछ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ पोलिटिकल टेरोरिजमको बाटोमा लाँदैछ यसले सिक्किमको भविष्य उज्जवल हुने छैन म यही भन्न चाहन्छु अन्तमा जति पनि छ हाम्रो भ्युअर्सहरू सिक्किममा शान्ति चाहने सबैलाई हामी बदलाको राजनीति होइन हामी नयाँ शान्तिको राजनीति विकासको राजनीति स्वच्छ राजनीति हामी बहस गरौँ न हजुर न्यायको राजनीति सुरु गरौँ न तपाईले भन्नुभयो जस्तै सदाम सुन्तले तारेभिरमा जब तपाईहरुलाई स्टोन पेल्टिङ भयो तब तपाईहरुको चाहिँ रियाक्सनको चाहिँ तपाईहरुको भनाइ के तपाईले भन्नु खोज्नु भएको कि तपाईहरुको चाहिँ के रियाक्सन थिएन त्यसमा भायोलेन्ट वेमा हाम्रो के प्रतिक्रिया देखाउनु भयो त्यतिबेला हामीले प्रतिक्रिया के देखाउनु भयो तपाईले सोध्नुभयो हाम्रो प्रतिक्रिया थियो हामीलाई बाटो छोडिदिनुहोस् हामी अरु मरौमा पनि पुग्नु पर्छ उनीहरुले गलत प्रचार गरिरहेको छ हाम्रो बाटो नछेकिदिएको भए त्यो काण्ड हुने थिएन नि क्लियर छ पिक्चर भिडियो पिक्चरहरुमा गाडीले बाटो छेकिरहेको छ यदि बाटो नछेकिदिएको भए
त्यो काण्ड दोहोरिने थिएन, हामी शान्तिमय वातावरणमा पुग्ने थियौँ। अनि जुन प्रतिक्रिया गर्यो, लट्ठी देखायो, खुकुरी देखायो भने जुन एउटा गलत सन्देश दिइरहेको छ एसकेएम पार्टीले, अनि म यसमा यही भन्न चाहन्छु, यो सबै झुटा हो। अनि यसरी मनगढन्ते आरोपहरू लगाएर राजनीति नगर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु, सिक्किमको लागि राम्रो काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो सहयोग छ। युवाहरूलाई राम्रो अवसर दिनुहोस्। युवाहरूको हातमा चाहिँ ढुङ्गा थमाएर, युवाहरूलाई मुख छाड्नु लगाएर, गलत एउटा कुराहरू मिडियामा भन्नु लगाएर यसरी अगाडि युवालाई बढाउने हो भने सिक्किमको भविष्य अन्धकार छ। म यही भन्न चाहन्छु। र हामी सबै मिलेर सिक्किमको भविष्य उज्जवल बनाऊ, पक्षको होस् विपक्षको होस्। हाम्रो एउटै काम हुनुपर्छ, सिक्किमलाई शान्ति राखौँ, सिक्किमलाई विकसित बनाऊ, अनि सिक्किमको जनताको जीवनलाई हामीले रमाइलो बनाऊ, खुसियाली बनाऊ। हाम्रो काम त्यो हुनुपर्छ। I want to add up upon your question. You asked when stones were pelted at us, what was our reaction, right? See, a very simple thing. You have got a stone coming at you. What will you do? Will you get the time to pick up that stone? A stone is already coming at you. Are you going to stay there, or are you going to run? That is what we did. We got into our cars and we drove from there. There was no option left for us. And the video is clear, explanatory in itself. Everything is very clear in the video, which has been circulated throughout Facebook. And finally, what I want to urge every political members in Sikkim, this is 2022. Please, let us battle with our minds now. It's high time. This has to be a battle of knowledge. And the political scenario in Sikkim has to change. That is why I am in this field as well now. So let it be a battle of knowledge. Let us play a game of chess of knowledge. And let's see who wins. Thank you so much. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। A से Z तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी संकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। भिडियोग्राफी होइन, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी होइन, फुल फ्रेम फोटोग्राफी। समय अनुसारको अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले पहाडका विभिन्न जाति जनजातिको बिहे बटुल या कुनै समारोह इत्यादिको कभरेज गर्नको लागि हामीसँग छ एक्सपर्ट टिम। सम्पर्क गर्नुहोस् सुमानी डिभिजन एन्ड प्रोडक्सन, रामकृष्ण रोड, आश्रमपाडा, सिलगढी। फोन नम्बर 9434023813।